Sanibonani ma-positive mindsetters amahle. Kulwesine nje ntambama kuyi-7 zikaMarch 2019. Igama lami mina nguThamsanqa Ngabhama. Ngivela ku-Positive Mindset Gathering. Ngidila ne-issue of spirituality or spiritual sciences. Namhlanje i-topic engifuna ukukhuluma ngayo nani ngiqala ukunibona nje. I-topic yomuntu ukuthi uyini umuntu. Umuntu mengathiwa siyamhlaziya ngithanda ukuthi siqale sihlaziye igama lethu umuntu ngokwesiZulu. Ukuthi umuntu ukhandwe into ezibili. Yilokho abathi i-prefix, isiqalo nomsuka wegama. Igama lelithi umuntu usuka kuNtunu esingathi lokho i-root word. Bese ngokwezigaba zamabizo into echaza umuntu isidumbu. Sinezibone ngomthakathi, umbhali, umfundisi. Konke ukuchaza umuntu ngalo olapha ekuqaleni. So umuntu ngokuthi sithi umuntu ukuthi khona ayiphethe ewuntu. Untu lo singamthatha as i-spirit or i-life force ekhona emvelweni yonke nje nasemhlabeni phezulu emazulwini nangaphansi kolwandle. Untu lo uhlangana kanjani ke nomuntu? Untu lo ewumoya nje kuyaye kwenzeke into la ukuthi kuhlangane khona umuntu umuntu esifazane bezama ukuthi bakhande ingane. Kuleyo process ukukhanda ingane ke kuhlangana imbewu neqanda. Lokho okwasemhlabeni kodwa uma sekuhlangana bese kungena lo moya lo owuntu. Lo moya owuntu usenza isidumbu siphelele sikwazi ukuthi sibize ngomuntu ngoba sisodwa nje asiyena umuntu siwuntu ngoba asinayo le life force le. Asibheke le life force ke. Le life force ithola ukuthi isemvelweni ikhona kuphi nakumuntu isidala. Into elinkalizile ezimbili umuntu nemvelo yini i-concept esibiza ngokuthi ubuntu. Ubuntu ke ifilosofi noma isiko injulolwazi yabantu ekwazi ukuthi ibheke ukuthi umuntu uhlangana kanjani nale mvelo. Esestablishileyo ukuthi uhlangana nemvelo kanti kuthiwa ubuntu ispirit. Iyona into ebiyenza ukuthi abantu bekwazi ukuqonda imvelo ngoba beziqonda bona. Ngoba kade ubuntu uchaza ukuthi umuntu uyisinezezelo noma uyi-extension yemvelo. Naye uyiphathi yemvelo umuntu mesikhuluma ngayo. So uyi-active being kwi-process ye-creation i-create umhlaba ivumelana nalontu. Kukhona ke into eza nontu kumuntu ngoba akavela ngene nje lo moya lo kunoma yimuphi umuntu kodwa ungena khona information le azohamba ayisebenzisa makuhamba isikhathi. So ngathi uvele mina ngoba ngivele kwaBhama bengingavela kwaShabalala ngivele kwaKhuzwayo ngivele koShabanga noma bengamele ngivele khona provided ukuthi ikhona lo mzimba lo ozo-eblisha lo muntu lo ispirit ukuthi siphile senze umsebenzi waso emvelweni. Ubuntu as iphilosophy ke bekuthini ubuntu kahle ukuqhakambisa inhlonipho kumuntu. Ungaqhakambisi izinto eziningi inhlonipho, uhlonipha abantu ohlala nabo, uhlonipha omdala omncane bese ugcina uhlonipha nani, uhlonipha nemvelo. Leyo nhlonipho leyo singayibiza nge-energy ukuthi uphilisana in harmony okwenza ukuthi ukwazi ukumanipulate imvelo. Be it ukwazi ukubiza imvula noma njengomose ushaya ulwandle livulele. Phela uma le spirit sikantu si-in tune sihlangene nawe noma li-vibrate kwi-frequency eyodwa naso ukwazi ukuthi wenze imali. Asibuyele ukuthi umuntu ukhandwe into eyingaki. Ngokwe-science ithi umuntu ukhandwe i-body, i-mind ne-soul. I-soul singayi-interprete ithi ilo nto ebeceda ukukhuluma ngayo. Le life force le ephakathi kumuntu. Bese i-mind singayithatha as i-computer eyenza ukuthi umuntu akwazi ukubona ngaphandle isidumbu. Bese si-correlate lokho esikubonayo nalokho kungaphakathi kumuntu. Njengokuthini ubona ububi, ukubona ngaphandle ingoba yakhatshela ukuthi ububi lokho bese ibusa lokho lapha ngaphakathi kumuntu ispirit ukuthi lento le eyenzekalayo into eyiyo yini. Uma umuntu ephikisa lento yokwenza ukuthi uzizwe udlame lokwenza lokuphatha kabi kahle ukulwa kwabantu ukwenza ukuthi uphathe kabi ngoba by imvelo yakhe umuntu uwumoya wokuthula. Ngaphandle uma kumele kube khona okukhandekayo lapho khona uveza khona amandla awo icala lawo leli esingathi le-mail i-creative force ngoba umhlaba ezisidumbu wona unakekela uyafukamela futhi ufukamela impilo. Asike sathe lesibheke ukuthi le process ihamba kanjani ngathiwa sisebenzisa i-analogy. Umuntu ufikela kuphi
emhlabeni omncane la aqala khandeke khona esibelethweni sikamama wakhe. Umhlaba lokho basakhumbula ukuthi umhlaba siwubiza ngomama, nomuntu wesifazane kuwumama. Kusho ukuthi kwenza njani ukwazi ukufukamela ini lento ekuthiwa imvelo. Bese uyasuka uyaphuma kulowo mhlaba wokuqala ophila kuwo ungene ekukhanyeni. Nala uzophila bese uyafundiswa-ke, afundiswe lo ntu, afundiswe lesidumbu esingu ukuthi ama-principles maphi ahambelana nalo ntu lawo ekumele siwafake kuwo uzophila nani, uphilisane nalento lesithini imvelo, i-nature. So sithini-ke lapho-ke, i-mind isebenza as i-bridge between umhlaba lo owubonayo nomhlaba lo ongawuboni, umhlaba kamoya. Emhlabeni kamoya yonke into-ke i-perfect, yonke into ihamba ngononini. Kulo mhlaba lo esikuwo la khona izinto esiyibheka ngathi azihambelana lokho esikenjani esikuthandayo, ngoba imimoya ikhona phela, ngoba lo kantu umoya, kodwa kukhona imimoya engaphansi engasebenzelani nalo ntu, kodwa esebenza against, othola ukuthi isithatha isingena esidunjini somuntu, umuntu eyithole esenza izinto ezingafanele ukuthi zenziwe isidumbu lesi siwumuntu. Ngiqhubeke lapho. Lesidumbu esiwumuntu-ke into esizenza kumele senze into ey'njani? Kumele senze izinto ezihlonipha imvelo, izinto ezin accordance with imvelo, ngoba phela uyakhumbula ukuthi sikwi-process la eyokukhula as uluntu, hhayi umuntu kuphela, uluntu, i-organism ehlanganiswe abantu bonke bomhlaba. Siyakhula, siyafika, senze kumele sikwenze emhlabeni, sidlule siwushiyele abezayo, ngoba ini kuyashiyelwana la. Ngalokho kwenza ukuthi umoya omncane mhlawumbe ovele ingane yakho ibe ndala kunawe, ngoba yini, iyona ozoyishiya emhlabeni ukuthi isale njani, iqhubeka nani ne-legacy le eshiwa abantu emhlabeni. So untu kahle kahle is a continuous spirit esebenzisana nani nomhlaba. Untu ufukanyelwa emhlabeni. Uma uzokhumbula sibuyele kuphi, sibuyele eBhayibhelini. Angithandi ukuyikhotha leyo ncwadi leyo, kodwa ngifuna ukuthi ngikhombise nje iphathele ekuqaleni uGenesise ekhanda umuntu ukuthi kwakukhona umoya owawuhamba phezu kwamanzi, kukhona umhlaba phansi kwamanzi. Yilowo moya lokho okwathi mase kukhande kumuntu kuhlangana ini, umhlaba uhlangana nezulu, kwahlangana ini, umoya kwahlangana nomhlaba, kwakhandeka ini, umuntu. Umhlaba uyaphila, kodwa umhlaba uyisekelo, into efukamela ini, impilo. Umuntu la hlala khona uhlala kuphi? Uhlala phezulu. Yingakho isidumbu sakho uma usuhamba ushiya la, kodwa wena awufi, ubuya la kumele uvele khona. Yilapho ngeke uyokuthiwa khona ukuthi ungadideki uma abantu bethi bayahamba bebuye mase befile. Ethi uma besho nje ubheke nje abafana nabaprofeti, umuntu athi ngiyahamba manje kodwa ngizophinde ngibuye. Usuke uzobuya ngaliphi? Usuke uzobuya ngoba uyazi ukuthi at some point in time le genetic information yakhe noma i-DNA edingakalayo ukuthi information anayo njengomprofeti iphinde futhi isebenze, noma singathi i-aerial eyokukhetha i-signal kantu isuke ingakafiki la ifika khona, usuke esebuyile. Phela nje isono sisodwa ngomuntu ukuthi akakukhumbula okwenzeka ngakuphi ngaphambilini kokuthi angene esibelethweni aphile emhlabeni. Yilesi sono, kodwa sazi ukuthi uma usudlule yini, untu uyakhumbula yini ukuthi wayephila ewumuntu emhlabeni. Sengizohamba ngiphethe bantu bakithi eminye imibuzo engana ngalesi hlobo lesibengafisa ukuthi ninjani niyi-forwardele kwi-email yethu Positive Mindset Gathering esiyisherayo, ikhona ku-Facebook. Sine-page ka-Facebook la ningabhala khona imibuzo yenu, nibuze ngezinto ezinixakayo ngalesi hlobo esikhuluma manje esikamu esomuntu, ukuthi umuntu yini. Mhlawumbe lo ntu okuwe nami ngingamvusa ngey'mpendulo zami, ugcina usunjani, usukuyiharmony, ukuthi lokho okubona ngaphandle kumeshe nokubona ngaphakathi, ngoba egceni kosuku ingqondo edeterminayo ukuthi yini okubi yini okuhle. Egceni kosuku kukodwa ukuthi kunjani kuma-different scales ani erula, okunye ku-extreme ngapha, okunye ku-extreme le engala, kodwa phakathi nendawo ila khona khona ibhalansi, ila khona khona ini, uNkulunkulu, ila khona khona umuntu la aphila khona as isidalwa. Sengiphetha-ke nje, ngiyacela ukuthi ngomsombuluko nisijoyine noDokotela uNgcungama lapho ekhuluma khona eshumayeza nge-positive mindset, bese kuthi ngolesibili
ube uMr Zinyanga naye ube khuluma ngama-tips awasebenzisayo ukuze uphile ube njani u-positive. Bese ngesonto nangoLwesithathu siba nama-sessions e-New Arts la engingafika ngizothamela khona sixoxe kabanzi ngale zinto lezi engikhuluma ngazo manje. Before nje ngiphethe kokugcina, i-positive mindset phela ngeke sikhulume ngomuntu singakhulumanga nge-positive mindset, ngoba sesisho ukuthi umuntu ispirit sinjani si-positive, sinama-attributes enjani a-positive. Thina kwi-positive mindset sizokhipha lento efakwe emhlabeni, efakwe ekutshena ukuthi wena awulutho, wena khona izinto ongakwazi ukuzenza, umuntu angakwazi ukwenza noma yini afuna ukuyenza. Leyo positivity sifakayo ukuthi ignite leso spirit lesiyana, siphilisane nento oyiyo, sikhipha ubuwena ukuthi untu no-umu behlangana bebe yinto engakhona ukuxabana, ungabi khona leyo conflict yokuthi ugcine usune-resentment ukuthi khona ongazenzanga, khona abantu abenza into ofuna ukuyenza, ngoba phela inzondo iqala kanjani. Ukuze kungakhona inzondo, sivike ukubhebhetheka komona nento eziningi emhlabeni, asiqale la silungise ukuthi yini umuntu ulinkana kanjani ne-positivity, i-positivity ilikana kanjani ne-positive mindset. Ngiyabonga. Danke.